बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो मेरी ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो का हम आगाज़ करेंगे एक शेर से, और वो शेर ये है कि लगी हुई है कोई बद्दुआ ताक़ुब में, लगी हुई है कोई बद्दुआ ताक़ुब में, सकून शक्ल दिखाता है लौट जाता है। तो पाकिस्तान जो है वो शायद इसके ताक़ुब में कोई बद्दुआ लगी हुई है कि पाकिस्तान के हालात जो है वो ठीक नहीं हो रहे, और बजाय ठीक होने के मैं समझता हूँ डे बाय डे हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। नाजरीन, आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है फवाद चौधरी साहब की, और उनके साथ इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद साहब भी थे। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें जो गुफ्तगू हुई है उस पर भी आपसे बात करते हैं। माइनस कप्तान फार्मूले पर काम जो है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। उसके साथ साथ काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो एक ऑडियो लीक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन पर भी उसकी जो कार्रवाई थी उसके हवाले से आपको तौहीन अदालत की तलवार अब लटक रही है, वो क्या है इस पर भी आपसे बात करेंगे। आसिफ जरदारी साहब जो है वो लाहौर पहुंच गए हैं। एक तरफ मुल्क जो है वो डिफाल्ट के दहाने पर है, और लेकिन हुकूमत के अल्ले तल्ले और जो सूबों में वज़राए आला हैं उनके अल्ले तल्ले जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, उस पर भी आपसे बात करेंगे। कमर जमान कायरा साहब ने कल एक बात की है, और रियासत का हथियार उन्होंने बताया लोगों को कि रियासत का हथियार क्या होता है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल पर बरहम हो गए हैं, और उन्होंने ट्वीट में क्या कहा है उस पर भी आपसे बात करते हैं। पहली तो बात ये करते हैं कि माइनस कप्तान फार्मूला जो है उस पर काम जो है वो जारी है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में जिक्र किया था कि जब जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोगों से राब्ते जो हैं वो शुरू कर दिए हैं। आज भी उनकी मुलाकात जो है वो फिरदौस आशिक कमान से हुई है। उस मुलाकात में उनके साथ ओन चौधरी भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए जो कोशिशें हैं वो बहरहाल इस वक्त अपने अरूज पर हैं, और रियासती इदारे जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जा सके। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अडयाला जेल के बाहर। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फवाद चौधरी साहब ने, उसमें इमरान इस्माइल साहब भी थे और मौलवी महमूद साहब भी थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारा असद उमर, परवेज़ खटक, हमाद अजहर, आतिफ खान, शहराम तरकई, असद कैसर और फरूख हबीब समेत बहुत से लोगों से राब्ता हुआ है, और ये लोग जो पीटीआई छोड़ के गए थे इनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, साबका लीडरशिप से गुफ्तगू हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी हमारी तफसीली मुलाकात हुई है। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम हल की तरफ जाना है, अहम हल की तरफ जाएंगे। ये मुश्किल वक्त है। 25 करोड़ अवाम को नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान के सहारे पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी अब यहाँ जो सूरत हाल थी वो ये थी कि चूँकि फवाद चौधरी साहब जो है वो कुछ दिन पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और उन्होंने ट्वीट भी की थी कि जी मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, तो उस ब्रेक के बाद यकायक जो है वो दोबारा से सियासत के मैदान में उनकी एंट्री हुई है, और वो बड़ी अपनी तरफ से तो दबंग एंट्री हुई है। फवाद चौधरी साहब के जहन में क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, या फवाद चौधरी साहब को पता है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि जो उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई है। पहली तो चीज़ ये जहन में ये रखिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात पर पाबंदी है। शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी मुलाकात कैसे हो गई? शायद इस मुलाकात का एहतमाम किया गया होगा कुछ लोगों की या कुछ इदारों की जानिब से, और खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को कोशिश की गई है कायल करने की कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही एक पार्टी जो है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों और कुछ इदारों की जानिब से। वो कोशिश कामयाब होती है या नहीं इस पर तो बहरहाल एक अलहदा से वीडियो हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो छोड़ के गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो ज़ाहिर है इलेक्टेबल्स थे, और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुंतखब हुए थे, एमएनएज और एमपीएज, और उनका एक अपना वोट बैंक भी है। लेकिन मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो एमएनएज और एमपीएज जिनमें शामिल हैं, वो अब तकरीबन सबका ख्याल यही था कि पहले पोजीशन और थी कि हमारा पॉकेट वोट होता था, किसी का 10,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000। अब
وہ خود لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب جو ووٹ ہے وہ ہمارا نہیں رہا، اب وہ ووٹ عمران خان کا ہے، اور جس کے پاس ٹکٹ ہوگی ووٹ اس کو ملے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی جو سروے سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے، جیسے ایک بڑا مشہور ابھی ریسنٹ چل بھی رہا تھا جس میں فیاض الحسن چوہان صاحب کے حلقے میں لوگوں سے پوچھا گیا ہے، تو ایک آدمی نے تو یہ بھی کہا کہ جی یہ سامنے جو کھمبا ہے، اگر اس کھمبے کو بھی عمران خان صاحب ٹکٹ دیں گے تو ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ تو وہ لوگ جو بیٹھ کے یہ کوشش کر رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو اس طریقے سے ختم کر لیں گے، وہ میرے خیال میں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ووٹ کپتان کا ہے، اور ووٹ جس کو کپتان کہے گا اسی کو ملے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں جیت ہار کا مارجن جو ہے وہ زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس وقت کپتان کا ووٹ ہے۔ ہاں آپ کپتان کے کچھ کھلاڑی یقیناً توڑ سکتے ہیں اس میں، کیونکہ آپ کے پاس تمام تر وسائل ہیں، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، آپ کے پاس ہتھیار بھی ہیں، آپ کے پاس سرکاری گاڑیاں بھی ہیں، اور آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، لیکن ووٹر جو ہے وہ بہرحال آپ نہیں خرید سکتے، نہ ووٹر توڑ سکتے ہیں۔ ووٹر عمران خان کے ساتھ ویسے ہی جڑا ہوا ہے، لہٰذا مائنس کپتان فارمولے پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ مائنس کپتان فارمولہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہوتا نظر آ رہا ہمیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک کولڈ وار چل رہی ہے ججز کے مابین، پہلے بھی آپ کو ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر مشتمل ایک بینچ بنایا، کمیشن بنایا گیا تھا جس نے آڈیو لیکس کی انویسٹیگیشن کرنی تھی، تو اس کو پھر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے، جس کے سربراہ جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، انہوں نے اس پہ اسٹے کر دیا تھا جب پیٹیشن فائل کی گئی تھی۔ تو اب جو ہے ایک پیٹیشن فائل ہو گئی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، اور وہ پیٹیشن یہ ہے کہ جب یہ فرائیڈے کو جمعے والے دن اس کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا تھا، تو پھر اس کا ہفتے کا جو اجلاس ہے وہ غیر قانونی ہے، اور جن لوگوں نے غیر قانونی اجلاس کیا ہے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ بادی النظر میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب کسی کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے تو اس آرڈر پر عمل کرنا جو ہے وہ پھر سب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کمیشن کی جو حیثیت ہے وہ بہرحال ایک کمیشن کی ہے، کسی کورٹ آف لا کی نہیں ہے، تو اس لیے جب کمیشن کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو گیا تھا تو پھر اس پر کارروائی جو ہے وہ بالکل توہین عدالت کے زمرے میں آئے گی اگر وہ کمیشن کرتا ہے تو۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گیا، اور لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ اس کی سماعت نہ کرے۔ اب دیکھیں یہ کتنا مذاق ہے کہ کچھ لوگوں کی جانب سے، پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جو ہے یہ کیس سنیں اور یہ نہ سنیں۔ مطلب ہے یہ پہلے کبھی ہوا نہیں ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا ایون جو ماتحت عدالتیں ہیں، سیشن کورٹس، ان میں بھی کسی جج پر کوئی پارٹی عدم اعتماد کرتی ہے تو، اور لیکن وہ ود ریزننگ ہوتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے یہ کیسز جو ہے یہ فلاں 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 جج صاحب جو ہیں وہ سماعت نہ کریں، ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہماری مرضی کے بینچ پہ لگائے جائیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اس وقت طرز عمل ہے وہ عدلیہ کو ڈی گریڈ کرنے میں اور عدلیہ کو بے توقیر کرنے میں میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا بھرپور کردار ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں، کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا کریں جس سے پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ بے توقیر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ چونکہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے میں نے ویڈیو میں بات کی تھی کہ وہ آج لاہور پہنچ گئے، اور لاہور پہنچ کے انہوں نے بہت سی ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی شروع کر دی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ناراض لوگ ہیں وہ ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ شاہین صاحبائی صاحب نے تو بلکہ ایک ٹویٹ بھی کیا، اس میں یہ بھی کہا کہ جی فخر امام صاحب سے بھی زرداری صاحب نے رابطہ کی ہے کہ جی آپ آ جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، وہ لوگ جو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ آج بھی لیا سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے وہ آزاد منتخب ہوئے تھے 2018 کی الیکشن میں، پھر پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن کیا، اور اب جب پنجاب کی حکومت اور گورنمنٹ ختم ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے ایم پی اے کا ٹکٹ جو ہے وہ لیا سے سید رفاقت علی گیلانی صاحب کو دیا تھا، اور موجودہ جو حالات ہیں اس میں وہ بھی روپوش تھے، لیکن کل رات انہیں 2 بجے ملتان سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ریاستی اداروں، خصوصاً یہ جو پنجاب حکومت ہے، یہ بالکل بیانڈ دی جورسڈکشن جا کر اور اپنے مینڈیٹ سے انحراف کرتے ہوئے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو
रफाकत अली गिलानी साहब की गिरफ्तारी जो है वो ज़ाहिर है इसीलिए है कि उन पर दबाव डाला जा सके कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़े। अल्लाह करे वो साबित कदम रहे, मैं दुआगो हूँ। उसके साथ साथ चूंकि मुल्क इस वक्त मुआशी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, आज भी स्टॉक इंडेक्स स्टॉक मार्केट जो थी उसमें गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से जो सरमायादार थे उनके अरबों रुपए डूब गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती लल्ले तलल्ले जो है वो उसी तरह जारी और सारी हैं। आपको याद होगा कि ये 20 या 21 अरब रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने देने से इनकार कर दिया था कि जी इलेक्शन के लिए हमारे पास ये पैसे नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ 111 अरब रुपए जो है वो एमएनए को जारी कर दिए गए हैं, जिसपे मुस्तफा नवाज खोखर साहब की एक ट्वीट पे आई थी कि एक तरफ तो मुल्क के हालात ये, दूसरी तरफ हुकूमत अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए जो है वो एमएनएज में रकूम तकसीम कर रही है। इसी तरह मुराद अली शाह साहब जो हैं उनके जो फिजाई दौरे हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर का खर्च है, इस जो मौजूदा माली साल है उसमें 10 करोड़ 24 लाख 18 हजार रुपए उस पर खर्च हो चुकी है। और उनके जो चीफ पायलट है उन्होंने मजीद 3 करोड़ 85 लाख रुपए मांग लिए हैं, यानी तकरीबन 14 करोड़ रुपए में एक साल जो है वो उनका हेलीकॉप्टर पड़ता है सिंध की गरीब आवाम को। तो एक तरफ हुकूमत के ये अलल्ले तरल्ले और दूसरी तरफ जो है वो आवाम को भाषण दिया जा रहा है कि आप चाय की प्याली अगर 2 पीते हैं तो 1 पी लें, रोटी जो है वो 2 खाते हैं तो उसको 1 करके खा लें। मतलब है हुकूमत आवाम को तो ये किफ़ायत शारी का दर्स देती है, लेकिन हुकूमत के जो अपने अखराजात हैं और हुकूमत के जो अपने अलल्ले तलल्ले हैं वो कम होने का नाम नहीं दे रहे। उसके साथ साथ नाजरीन एक बड़ी अफसोसनाक ट्वीट जो है या एक अफसोसनाक बयान वो कमर जमान कायरा साहब की जानिब से आया। कमर जमान कायरा साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, वो खालिस सियासी कारकुन है और उनकी बड़ी कुर्बानी है। लेकिन कल उन्होंने एक बड़ी अजीब व गरीब बात की है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अजीब व गरीब से ज़्यादा जो है वो बहरहाल एक अपने सियासी मुखालफिन के लिए एक वादे धमकी है। उन्होंने कहा कि जी तशद्दुद रियासत का हथियार होता है और पूरी दुनिया जो है वो इसका इस्तेमाल करती है। अब कायरा साहब जो है उनको कौन बताए कि तशद्दुद रियासत का हथियार नहीं होता, रियासत का हथियार जो है वो रूल ऑफ लॉ होता है। रियासत का हथियार तशद्दुद की बजाय लोगों को उनके हकूक देना होता है। रियासत का हथियार जो है वो तशद्दुद नहीं होता। रियासती इदारे तो खुद लोगों को तशद्दुद करने से रोकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि रियासती इदारे खुद तशद्दुद पर उतर आए हैं। सियासी कारकुनान के साथ इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो सब आपके और मेरे सामने है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं और जब तक लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये संगीन खिलाफ वर्जियां ऐसी जारी रहेंगी। आवाम को खुद उठना पड़ेगा, अब लगता यही है, और जब तक नहीं उठेंगे तब तक ये जुल्म जो है वो ऐसे ही होता रहेगा। तो कमर जमान कायरा जैसे आदमी जो है जब वो भी रियासत के तशद्दुद के अंसर को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की उसको जस्टिफाई करेंगे तो फिर आम आदमी जो है वो कहाँ जाएगा? क्या अगर रियासत तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है तो फिर ये क्या लोगों को लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो भी तशद्दुद को? तो हमारे मुआशरे में पहले ही अदम बर्दाश्त का एक कल्चर जो है वो बड़ा डेवलप हो चुका है। लोग जो है वो खुद फैसला करने लग जाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसी हैं कि जहाँ चोरों और डकैतों को पकड़ा गया तो लोगों ने तशद्दुद करके उनको मार दिया, कहीं आग भी लगा दी गई। तो जब रियासत के इदारे खुद प्रमोट करेंगे एक चीज को तो फिर लोगों से कानून और आइन पर अमल दरामद की तवक्को जो है वो फिर खाम ख्याली हो सकती है। उसके साथ साथ नाजरीन मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में जो है वो बात करेंगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब इस हुकूमत के जो मुआशी इसके इकदामात हैं और जो इसकी कारकर्दगी है उसके हवाले से वो बड़ी तनकीद करते रहते हैं। तो उसके साथ उनकी इस तनकीद के जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और उनकी ट्वीट में पढ़ देता हूँ कि मोहतरम बिरादर मिफ्ता इस्माइल जब से वजारत से सुखदोश हुए हैं उनका पाकिस्तान के मुआशी हालात पे तबसरे सुनने को मिलते हैं। वो PMLN का हिस्सा हैं, जमात उनके इल्म से बराह रास्त इस्तिफादा कर सकती है, उनकी काबिलियत मुसल्लमा है, लेकिन मुल्क का मुआशी अदब इस्तेहकाम इस वक्त उनके मीडिया पर नुक्ता चीनी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उनकी नुक्ता चीनी हुकूमत के लिए मुफीद भी हो सकती है अगर वो जमात को एतमाद में लें और अच्छे वक्त और रफाकत को याद रखें। जमात ने उनको 2 दफा वजारत खजाना से नवाजा, उनका वजारत से हटाया जाना उनका गिला तो हो सकता है मगर पार्टी को टारगेट करने का जवाब नहीं हो सकता। और भी बहुत सी बातें की हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब आपके बारे में जावेद हाशमी साहब ने ये कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया था तो फिर आपने ये कहा था कि जी
میں تے سیاست چھڑ رہا ہوں، اور آپ نے اس وقت جو گفتگو کی تھی تو وہ لوگوں کو تو پتا ہے، جاوید ہاشمی صاحب کو بھی پتا، انہوں نے کہا کہ میں جو باقی باتیں انہوں نے کی تھی وہ بتا نہیں سکتا، تو آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں، آپ کی پارٹی کے اور بھی بہت سارے لیڈر یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں۔ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں جو اس ملک کی ترقی ہوئی تھی اور جو جعلی اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے وہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اور اب بھی عمران خان صاحب کے دور میں اسی ملک کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% تھا، اور آپ کے دور میں جو ہے وہ منفی، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1% ہے، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ منفی ہے، یعنی معیشت جو ہے وہ مزید سکڑ گئی ہے۔ تو پتہ نہیں قوم کو یہ پاگل سمجھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور جو کچھ آپ کے اتحادی کر رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ شیخ مجیب کے ساتھ یہ کیا گیا تھا کہ اس کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ملک میں الیکشن کرائے جائیں، اور آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں عوام کو مینڈیٹ دینے سے آپ انکاری ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کسی ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اللہ نہ کرے پاکستان میں وہی صورتحال پیدا ہو جو سن 70 میں بنگلہ دیش والی صورتحال پیدا ہوئی تھی، لیکن اگر لوگوں کو ان کا حق تسلیم نہیں کیا جائے گا، ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا، ان کو اپنے نمائندے چننے کا حق نہیں دیا جائے گا، تو پھر یہ لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔